berada di dalam danau. Kita akan mau menuju ke melihat tempel daripada ISIS. Itu adalah bendungan yang baru itu di sana, dan ini adalah bendungan lama. Ini adalah danau, originalnya danau digabung dengan bendungan ini. Nah, Temple of ISIS-nya tadinya karena mau tenggelamin. Ini coba can you take a picture for this one, the video? Wow, nice. This is original stone. Yeah, original stone. Okay, can you go to me? Yes. Dan karena ini, jadi tempel ini dipindahin ke sini. Tadinya ada di sebuah pulau. Nah, Temple of ISIS ini dipindahin ke sini, dipotong dengan 40.000 potong untuk dibangun di sana. Terima kasih. Saat ini kita, this the time to the temple, right? Yeah. What's that? This is a very unique structure. Yeah, this is natural. Natural? Yes. This is the Temple of ISIS. Kita kurang lebih cuma naik boat, kurang lebih cuma 10 menit. Can you tell me what I can see from here? This is the first pylon, the second pylon. Yes. And this is the Holy of Holies we are going to see. Oke. Okay. Teman-teman, ini namanya Phyllis Pylon. Kalau kalian pernah dengar di Philadelphia, kota Philadelphia itu bahasa artinya itu adalah bersaudara, ya. Kenapa? Karena ISIS ini kawin dengan saudaranya, kawin dengan kakaknya. Jadi disebut what they call Phalos. Yeah. Jadi Philadelphia itu menjadi Phalos, ya. Karena Greek. Kenapa? Karena tempel ini walaupun adalah Egyptian temple, tapi dibangun dengan gaya Yunani dan Romawi. Seperti yang kita tahu, ketika Cleopatra die, after Cleopatra, Egypt dikuasai oleh Romawi selama 600 tahun. Jadi mereka membangun, terus kemudian siapa namanya, Alexander digantikan oleh his general, general name Ptolemy, dan dia bikin dinasti Ptolemy selama 350 years, 350 tahun, ya. Jadi setelah itu dia mereka membangun struktur dengan Egyptian temple dengan gaya Yunani, gitu. Can you see the Saudara-saudara, ini adalah Phalos, ya, berasal dari kata Philadelphia, ya, karena Philadelphia itu artinya persaudaraan. Seperti kita tahu di kota Philadelphia di Amerika itu sebenarnya dari kata Alkitab. Bahasa Yunani itu artinya saudara. Kenapa? Karena ISIS menikah dengan kakaknya yang bernama Osiris. Jadi ISIS kawin dengan Osiris. This is the place for the common people. Jadi di semua temple itu ada namanya pelataran. In the house of the Lord, they have this one. They call courtyard for common people. Yes. Pelataran, okay, and we see the walls of Yeah. the temple turned black. Why is it black? yeah, why? Because it was under the water for 70 years on the old location. Oh, So when it was saved, started 1970, they clean it. they cut it and they move it from the original island. I show you the original island there. Okay. Okay, so it was moved here, Uh-huh. and this is how we know the difference. This is Greek-Roman style. Yeah. Can you see the capitals? Yes. It's Greek-Roman style, not Egyptian native style. Uh-huh. In this place, we have a very important festival, Uh-huh. which is we call the healing feast. Okay. The sick people come to the temple here Uh-huh. to ask Goddess Isis to heal them. Celebration in the evening arranged by the priests. This all day, not right now. No, all day. Okay. So how they attract the soul of Isis to heal the sick people? Uh-huh. By wearing perfumes. Okay. And they make the perfumes here in the temple. Uh-huh. In this temple, the oldest essential oil workshop made by the priest. And they used to burn incense and they add opium. Opium, okay. Yes, so the people feel Healed. Yeah. So Actually, they it's keep not. coming to the temple, which was a great income for the priests. Right. Okay, so this is
the last temple closed in all Egypt, 577. Okay. When all the Egyptian temple were abandoned because the people converted to Christianity, this temple was still practicing the ancient Egyptian religion. They still have some priests or no? I'm sorry? They have the last two twin brother priests in Egypt. They were killed by the Romans or the Christian. So no more. Yeah, no more. Okay, can you tell about the story about this one? This one, we can see the pylon, the first pylon, the main gate of the temple. We see the left side. Yeah, here. This is Isis here. In her hand, she gave Ptolemy 12 names Dionysus, the father of Cleopatra VII, the carved sword of victory. The pharaoh there, he grabbed the hair of the enemies. They are on their knees. Can you see it? Their hands begging for mercy. Yang ini. And in the right hand, he has his sword. He's going to cut their heads off. Oh my God. This is the punishment of the enemies of Egypt. It is erased a little bit because... Okay, so this is the god of Isis. Isis, the one with the hair. What's happened? Healing and magic. Jadi ini adalah tempel daripada Isis. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah tulisan dari Isisnya ini. Dia can you tell what's the name? Can you read it? What's this? This is the in ik khasut neb غير صباي ik. It means I gave you the power to put the enemy's lands, all of them, under your feet. Wow! So Isis give the blessing to this pharaoh. Yes. What is the pharaoh's name? Nectanebo. Huh? Nectanebo, the last native Egyptian pharaoh. Oh, yes. Nectanebo. Yes. So this is the pharaoh king named Nectanebo. You know from the circle here in the top. For the oval shape, his cartouche. Okay, his cartouche. Cartouche itu namanya. Namanya. Yeah. So it's the name. Hey, they have here. What's this? This is in French. That the soldiers of Napoleon, they followed some tribes here and they conquered them. Okay. So they written down in French. French, not in. In the temple of Isis. Ini kita ada lihat 7 pilar. Nah, kamu perhatikan di pilar-pilar itu ada muka baby, Hathor. Hathor itu adalah dewi yang kerbau, yang ceritanya konon dia pada waktu itu menyelamatkan anak daripada Isis. Jadi dia dianggap sebagai protector of the baby, right? Dari mereka punya sejarah bahwa dalam 7 hari biasanya baby itu sangat kritis. Jadi dalam 7 hari itu banyak yang meninggal. Sehingga makanya dibuatlah 7 ini. Nah, ini yang paling 7 pilar yang paling belakang ini mukanya muka sedih tuh. Ya. Jadi satu kebiasaan di kalangan Egyptian bahwa mereka tidak boleh memberi nama pada baby sebelum lewat 7 hari. Kalau kamu lihat di sini di lukisan ini ya. Ini ada lukisan, ini 7 dayang-dayang ini. Mereka berdiri waktu itu mempersembahkan ini. Jadi dengan baby itulah. Jadi apa namanya itu baby shower. Ya, ini baby showernya orang Egyptian nih ceritanya ini. Di sini nih. Ini baby shower ya. Nah, kita akan mulai memasuki tempelnya dari sini. Right? Ini adalah Temple of Isis. Tapi ketika ini di-conquer, dijadikan gereja. Buktinya ini adalah salib. Ada salib di sini ya. Ada salib di kanan kiri. Terus kemudian waktu kita masuk nih. Di sini ini ada tulisan daripada earlier pilgrim. Jadi tahun 1823, 1841 nih mereka tulis namanya coret-coret kayak di Indonesia lah. Suka coret-coret graffiti nih. Mereka bikin graffiti. Nah, terus apa buktinya? Di dalam tempel ini mereka tidak pakai semuanya. Dia pakai satu section. Nah, aku akan tunjukkan sectionnya yang mana. Sectionnya tuh ini. Ini tadinya ini adalah altar. Terus kamu lihat. Ini ada salib. Tapi salibnya lucu. Salibnya dalam circle. Karena itu adalah bentuk daripada Amun-Ra. Jadi mereka agak kombinasi ke Christianity dengan old religion, Amun-Ra. Terus kamu lihat altar di sininya nih. Nah, kelihatan enggak?
Nah ini biasanya ditaruh tubuh Kristus, the body of Christ di sini, hosti. Terus kemudian ini ada salib, di atasnya ada bunga lotus, bunga teratai. Jadi bunga teratai bukan hanya untuk orang Buddha aja, tapi Amung Ra juga pakai bunga teratai itu. Nah, jadi ini Temple Isis di-convert menjadi gereja di sini. Nah ini kita akan lihat di sini, nanti aku akan cerita selanjutnya. Ini pilar-pilar yang merupakan ciri khas daripada Romawi ya. Okay. So all this essential oil perfume factory all around Egypt in the Philatum. Aha. Oh bagus, cakep banget. Aduh, so beautiful. Look at that. Wow. Even in Greece, they don't have anything like this. Ini masih intact. Ah, so they move everything here. Yes. They rebuild it. 40,000 pieces. 40,000 pieces. Jadi ini tempat pemerahan untuk itu bikin parfum. Ini adalah kuil daripada Hathor yang saya bilang adalah inang-inang daripada Isis. Dan dia juga adalah dewi daripada musician. The flute. Okay, that's why they have flute. This is harp here. Harpa. This is drum. Shoulder harp. God best, God of fun, wine, pleasure. The holy baboon play lute or guitar. Holy baboon. They have baboon here? Yes, in Egypt, yeah. They have? Oh. Yeah. Can you see this? The face of Hathor. The label Yeah, there's a Hathor. Can you see the ceiling black? It means the whole inside. Jadi ini adalah salah satu bagian disebut the gate of Trojan. Salah satu emperor mereka menaruh namanya di gate di Temple of Isis ini. Ya. Ini pemandangannya. Keren ya. Ini kayak ada pulau batu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? My name is Saudi. Saudi? Yes. Oh. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Alhamdulillah. Afghan. Welcome to Nubian. Thank you. What's your name? Mona. Mona. So Mona is my tour guide.